हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम गर्ल स्वप्ना को। आशा करुँच आपण मैंने भलरे थे। आम मैंने बहुत भलरे अच्छु। तो सब बड़े एमती हसु था आपण दिन मंगलमय हो। तो चलतु आज आम देखा मु कौन आज गोटे न्यू टॉपिक नहीं आसबि जे घर भाई तो आज सकाଳେ आसी कौन कौन नहीं आसी भाई बो मो कौन पठे भाई हाथ में मुझे सेयार करी। तो ता पूर्वर भिडियोटी को देखा पूर्वर प्लीज़ प्लीज़ आपड़ जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब करूँ आउ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखुँ जहाँफल मोर अपडेट पाइपर आ शेयर एंड लाइक करूँ आउ ढेर सारा कमेंट दिंतु भल भल कमेंट्स दिंतु जहाँफल मत भी आग को बढ़ापी भी भल लगे नुआ नुआ ब्लॉग वीडियो करने मत भल लगे। 2 दिन है तो काली तो मो देह खराब थिला टिके मु ब्लॉग करि पारि नथिली। तो चलो देखा कौन आनी भाई मो आउ मु बो मत पचार कौन भाई जी कौन देवी बोली बट मु कही बाड़ी साग देवाई तो मु काढ़ी देछि बहुत जिनस एबे ये होची कदली जोटा कि बाड़ी रे हेतिला हमर आउ ए सब साग काढ़ी आउरी थिला साग बट आम पड़िशा घर को दे देछि किछि। ये होची पालंग साग आउ ये होची फूलकोबी आउ कौन कौन अच्छी टे देखा। ये होची मे भी ड्राई फ्रुट्स कही घरे ड्राई फ्रुट्स मोर थिला घरे छाड़ी दी आसी से ड्राई फ्रुट्स बोधे देखो आपण मानक काढ़ी। हाँ आलमंड जाक गोटे अलग कभरटार दे कौन कौन अच्छी देखा। ये होची आमर देसी आलू आउ सारू ये कौन अच्छे एटा तो जानी थे कौन पियाज शाग को कहते। ये भी गोटे सारू बापरे केते सारू देछि। ये भी गोटे सारू ये होची हमर धनिया पत्र आमर बाड़ी पट ही मे भी धनिया पत्र हाँ बाड़ी पटरू ही देछि देसी धनिया पत्र जोटा कि आम बाड़ी फ्रेश होइछि। तो आउ ये आपण माने तो जानी पड़थे मु देखै दोछि आपण मानकु ये कौन मते कहिबे देसी लंका जोटा कि फ्रेश देसी लंका जोटा कि आमर बाड़ी पटे गछ लगा हितला देखंतु। यही लंकाटा तो आपण माने जानी चंदी सबू बट एटा आपण माने जदि आपण साइट रे जदि हुए प्लीज कमेंट करेंगे एटा को की लंका कह जाए मु भी जानिनी। एटा तो नॉर्मल आम जो लंका खाऊ आउ एटा व्हाइट कलर आसे बट बहुत आर मरीच बहुत हुए तो ए लंकाटा बहुत फले। तो ए लंकाटा जदि आपण मानक साइड रे हुए प्लीज मते कमेंट करी कमेंट बॉक्स रे कहिबे आको की लंका भी कहउचंती आको गोटे की लंका कहउचंती बट मु ए लंकार ना भी मोर मने नाही। आउ एतिकी देछि देसी लंका मु कहितले जेहेतु एते आमर राग किए खाऊ ना बट फिर भी दे देछि टिके केतल कंफर्टेबल पे आउ एति ही आनी आउ सेपटे बोधे मोर शू छाड़ी देती शू केतेटा घरे थिला। तो देखो आपण मानक देखो शू कौन कौन थिला कौन कौन पठे हाँ से शू जे छाड़ी देती नुआ शू जाक पिंधिनी गोटे दिन ही पिंधि शू गोटे पठे आईटा बहुत जगह थिला मोर घरे मोर स्पोर्ट्स शूज कहीं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक गला पाखरे शू ये नाला मोर
ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବି ପଠେଇଛି, ବଟ୍ ସେପଟେ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ପୁରୁଣାଟା ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା। ସେ ଫୁଲକୋବି 2ଟା ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଫୁଲକୋବି ଯାକ କିଣିକି ଆଣିଛି, ଫୁଲକୋବି, ବଟ୍ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଆମର ବାଡ଼ିରୁ ହିଁ, ଏଇଟା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ସବୁ ବାଇଗଣ ସରି ସେଇଟା ବାନାନା, ଯେଉଁଟାକି କଞ୍ଚା କଦଳୀ କହୁଛି, ସେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ବି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ବାଲା ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ବା ଫଲକ କହୁଛେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାରୁ ବି ହେଇଥିଲା ବୋଧହୁଏ, କି ଆଈ ଘର ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ମନେ ବି ନାହିଁ। ବୋଉ କହୁଥିଲା ଯେ କ'ଣ, ମୋର ମନେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଶୀ ଆଳୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଆଳୁ, ଇଏ ବି ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା, ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଆମର ସେ ବାଡ଼ରେ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଇଏ ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଆମର ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର। ତ ଆଉ ଇଏ ଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ, ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା ମେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ପିଆଜ ପତ୍ର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଦେଶୀ ପରିବା ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ମୋର ହେଉଛି ଶାଗ, କାହିଁକିନା ମୋର ଶାଗ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ବୋଲି। ଏତିକି ନାହିଁ, ଆହୁରି ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ, ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଦେଶୀ ଖାଇବା, ଆମର ଦେଶୀ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଦେଶୀ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ନା ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ସାରୁ କୁହ, ଏ ଦେଶୀ ଆଳୁ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାନାନା, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଏସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଆଉ ଶାଗ ତ ସ୍ପେସିଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏ ପିଆଜ ପତ୍ର ବି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ଏମିତି କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ କିଛି ଲଗାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋର ଦେଶୀ ଜିନିଷ। ଆହୁରି ମିକ୍ସଚର୍, ବିସ୍କିଟ୍, ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍, ମିକ୍ସଚର୍, କେକ୍, ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ଭାଇ, ସେଟା ବି ଅଛି। ବଟ୍ ଏତିକି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଯାକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦେଶୀ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ସବୁ ଶାଗ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ବଟ୍ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କଥା ଯଦି କହିବା, ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ। ତାହିଁରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥାଏ, ଆଇରନ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଜିଙ୍କ୍ ଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ, କାରଣ ମୁଁ ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା କରିଛି, ପାଳକ ଦ୍ୱାରା ୱେଟ୍ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା 100 ଗ୍ରାମ୍ ଯଦି ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ଖାଉଛେ, ତାହେଲେ 26 କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ସେଥିରୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲି ତାକୁ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ, ଯଦି ଖାଇବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ଜୁସ୍ କରିବି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ମୁଁ ଜୁସ୍ ବହୁତ ଥର ପିଇଛି। ଆଉ ନର୍ମାଲି ତ ଏମିତିରେ ବି ସବୁ ଶାଗ ମୁଁ ଖାଇ, ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 100 ଗ୍ରାମ୍ ପାଳକ ଖାଆନ୍ତୁ। ପର୍ ଡେ ଖାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପର୍ ଡେ ତ ମିଳିବାଟା ମୁସ୍କିଲ୍, ବଟ୍ ଯେବେ ବି ପାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ଗୋଟେ, ତ ହେଲ୍ଦି ଖାଆନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅପସନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।